Natin guys, bibili ako ngayon. Ayan guys. Bibili tayo kung magkano po yung bibili. Tingnan nyo guys. Mura lang. Ito po ang pinakamura dito. Ayan guys. Pwede mo utang? Pwede. Ha? Bayad tayo. Guys, dagaan ng kwarta din abaliling guys. So, tingnan nyo guys. Guys. Yan guys, tingnan nyo guys. Oh, maraming bubili rito kasi mabait daw. Yan guys. Baliling. Shout out. Yan guys. Maraming isla guys. Tingnan nyo guys. Yan. Mura pa sa Tagiya. Lang mura maganda pa. Ang mura lang. Yan guys. Yan sir. Pili lang sir. Yan. Tingnan nyo guys. Si Baliling.